sir. Sir, hulihin nyo po. Sir, ayan o, sariwang-sariwa, nagdadamo po. Oh, sumisilip pa, baka may mobile. Sir, huwag kayong mahiya, sir. Oh, ayan o, sumisilip. Huwag mo sila lapitan, boss. Nahiya sa iyo. Nahiya sa'yo. Sir, ako asset niya, sir. Ayan. Inahuli namin, ibang-iba oh. Kakaiba. Food trip eh. Kala ko, sir, rabi cat. Totoong cat pala. Sir, ayun ang ano niya oh. Alyansa. Hindi daw pinapapap. Yun oh, sir oh, damong-damo oh. Sir oh. Masarap ba? Masarap ba? Tumitingin sir oh, tumitingin oh. Goods ang tama eh, goods. Okay, balik, sabi. Sir, namumula yung mata, sir. Yan. Yan, sir. Nandito lang yan sa Favor Goose, sir. Yan. Ito yung tropa niya, sir. Grabe ka. Para pinaputi. Ano, sir, 1.5 lang pag nahuli to, ah. Siopaw yan, boss. Siya, boy.